Bonjour, Yatik Olafia. On va faire quelques exercices de révision. Donc, exercice 1, calculer I1, اللي هو intégrale dx à la sinus carré x cosinus carré x. Donc, comme vous voyez, nous avons une fraction rationnelle trigonométrique. Donc, il faut appliquer la formule de Bioch ou bien la formule des invariants. On prend la différentielle w de x, اللي هي dx à la sinus carré cosinus carré, c'est-à-dire la quantité qui est à l'intérieur de notre primitive. Et on essaye, on voit que W est invariante par quoi? On remarque que W est invariante par P plus X, c'est-à-dire si on remplace X par P plus X, W la P plus X ما بتتغير عم بتضلها تساوي W de X. Alors d'après la formule de Bioch ou bien les méthodes des invariants, il faut prendre T égale tangente X comme changement de variable. إذا T égale tangente X يعني dt هي dx على cosinus carré. Avant d'effectuer le changement de variable, il faut pouvoir remplacer les quantités en fonction de t اللي هي tangente. يعني أنا هون عندي dx على cosinus carré. أوكي هيدي هي dt بس ال 1 sur sinus carré بدنا نعرف نجرب نحسبها en fonction de tangente. شو جيت عملت؟ ال 1 اللي هون قبل ال dx حطيت محلها sinus carré plus cosinus carré لأنه بنعرف نحن sinus carré plus cosinus carré égale à 1. وقسمت الفراكسيون اللي هي sinus carré plus cosinus carré كتبتها ك sinus carré على sinus carré يعني 1 زائد كوسينوس كاري على سينوس كاري. داكور؟ هلا كوسينوس كاري على سينوس كاري هي 1 sur tangente كاري، وبالتالي هلا صار فينا نعمل شانجمون دو فاريابل. صار عندنا مطرح تانجنت بنحط تي ومطرح دي اكس على كوسينوس كاري بنحط دي تي، وبالتالي بنحصل على 1 plus 1 sur t2 dt. La primitive de 1 plus 1 sur t2 dt, primitive لل 1 هي t, primitive لل 1 sur t2 هي moins 1 sur t. N'oubliez pas que le t, c'est quoi? C'est tangente x. Donc, il faut revenir en x. C'est tangente x moins 1 sur tangente x plus une constante arbitraire. C'est la constante d'intégration. Voilà pour la première primitive I1. Pour la deuxième primitive I2, quand même I2 est primitive la dx à la sinus x. Quand même, c'est une fonction rationnelle trigonométrique. Il faut appliquer la formule des invariants. نيجي بناخد différentiel W, on remarque que W l'allemand x est à W de x, donc d'après la formule de Bioch, il nous dit quoi? Il faut prendre t égale cosinus x comme changement de variable et par conséquent dt égale moins sinus x dx. Donc I2 اللي هي dx على sinus x بضرب بسينوس x تبين معي ال dt ضربت بسينوس x dx على سينوس كاري صار عندي تحت سينوس كاري بستبدلها ب 1 moins كوسينوس كاري لانه نحن بالنهايه بدنا نعمل شانجمون دو فاريابل اون فونكسيون دو تي اللي هي كوسينوس. هلا مطرح سينوس x dx بحط موان دي تي، مطرح ال 1 moins كوسينوس كاري حطينا 1 moins t2 اللي هي dt على t carré moins 1. D'après le tableau de primitive usuelle, on sait que la primitive de cette quantité est égale à 1 demi-ln la t moins 1 à la t plus 1 avec t égale cosinus x. D'accord? Voilà pour la primitive U2. Pour la primitive I3 اللي هي intégrale ل x cosinus x على sinus carré dx. هلا هون ما فينا نجي نعتبرها انه هي فراكسيون راسيونال تريجونومتريك لانه في عندي x. لو ما كان في عندي x اوكي كنت نطبق بيوش. هون بمجرد ما يصير عندي x ما فينا بقى نطبق بيوش. شو حاجي حاعمل انتجراسيون بار بارتي. حاخذ اليو هي x يعني u بريم ايجال a1 وباخذ الفي بريم اللي هي كوسينس x على سينس كاري. بنلاحظ انه هيدي شكلها شو؟ كأنها U' على U2 البريميتيف. يعني إذا V' هي U' على U2 يعني V بتكون moins 1 sur U. d'accord؟ يعني رجعوا اعملوا ديريفي للمو 1 sur sinus بعطيكم كوسينس X على sinus كاري X. وبالتالي بصير على دون انتجراسيون بار بارتي صار عندنا I3 هي U fois V ما هيك؟ يعني moins X على sinus X ناقص انتجرال ل U prime V يعني plus intégral la dx à la sinus x. La dx à la sinus x, on l'a déjà trouvé dans l'intégrale U2. Donc, c'est la valeur de U2, mais donc, qu'on l'a trouvé tout à l'heure. Donc, I2, c'est quoi? C'est 1 demi-ln la cosinus x moins 1 à la cosinus x plus 1. Voilà donc la réponse de notre intégrale U3. D'accord? Et voilà pour l'exercice numéro 1. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Résoudre l'équation différentielle suivante. X, Y' égale 2y plus y ln y moins ln x au carré.
Tout d'abord, il faut préciser la nature de cette équation. Remarquons que si je divise par x, on obtient y' égale 2y sur x plus y sur x لن لا y sur x. ليه؟ لأنه مطرح لن لل y moins لن de x في يحط لن لل y sur x au carré. فإذا c'est une EDH مثل ما شايفين. Donc la méthode de résolution pour résoudre une équation différentielle homogène, il faut poser z égale y sur x, il faut chercher après y' et après il faut réécrire notre équation en fonction de z. ما هيك؟ يعني مطرح ال y' بنحط z' x plus z. C'est عندنا 2z plus z لن carré z. Donc z' x égale بنجيب الz لتاني ميل بصير عندنا z plus لن plus z لن carré de z. Donc, je prends z facteur commun, بصير عندنا z prime x égale z facteur 1 plus ln لا carré ل z. هلا هون اتفقنا ال EDH بس نحلها بدنا نحولها لفاريابل سيبارابل. Donc, c'est-à-dire il faut séparer les variables يعني z لنفصلها عن ال x. Donc, بصير عندنا dz sur dx c'est x égale z facteur 1 plus ln carré de z. Donc, dz على z1 plus ln carré de z égale dx على x. Intégrons les deux côtés. هلا هون بنلاحظ انه هيدا دي زد سور زد على 1 بلس لان لكاري لزد هو شو؟ كانه لان لزد بريم على 1 بلس لان لزد او كاري، يعني كانه شكله اي بريم على 1 بلس اي او كاري. بنعرف لي بريميتيف لا اي بريم على 1 بلس اي او كاري c'est quoi? C'est arc tangente لل u avec u égale ln de z et la primitive la dx على x هي ln لل x. نرجع بنرجع z بقيمتها et par conséquent la solution est donnée par la relation suivante arc tangente là ln la y sur x égale ln la x plus c. Et voilà pour cet exercice. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de résoudre les deux équations différentielles suivantes. La première équation, x plus 2y' plus y plus 2x égale à 0. Et la deuxième, dy sur dx égale x radical à 1 moins y على 1 plus x au carré. بنلاحظ هون نحن شو حاخذ x plus 2y' plus y plus 2x. اخذت ال y plus 2x لتاني ميل صار عندي moins y moins 2x وقسمت على x plus 2y. بعدين j'ai simplifié par x بالنيميراتور والدينوميناتور صار عندي moins y sur x moins 2 sur 1 plus 2y sur x. بينت معي EDH ليه؟ لأنه شفنا ال y sur x يعني بالكونتيتي اللي هون الأدروات ما في عندي غير y sur x. Donc c'est une équation différentielle homogène. Alors pour résoudre cette équation, il faut poser z égale y sur x, يعني y égale zx. Donc y' égale z' x plus z. نستبدلها بالمحل y' بنحطها z' x plus z بتصير عندنا moins z moins 2 على 1 plus 2z. بناخذ الz لتاني ميل وبنعمل ديرماتور كوما. بصير عندنا moins z moins 2 moins z moins 2z carré على 1 plus 2z. Donc صار عندي z' x égale moins 2 moins 2z moins 2z au carré على 1 plus 2z. Donc dz sur dx x égale moins 2 moins 2z au carré على 1 plus 2z. هلا الكونتيتي اون z بنجيبهم على ميلة الشمال، كونتيتي اون x ناخذهم على ميلة اليمين. بصير عندنا 1 plus 2z dz على moins 2 moins 2z moins 2z au carré égale dx sur x. دونك موان الانتجرال لا عفوا هلا بنرجع بناخذ الانتجرال على ميلتين بصير عندنا نطلع الموان لفوق 1 plus 2z dz على اخذت 2 فاكتور كومان من الدينوميناتور ايجال لا بريميتيف دو دي اكس على اكس هي لان للاكس. هلا بنلاحظ هون انه ال 1 plus 2z هي ديريفي لل 1 plus z plus z كاري، يعني كانه هون عندي اذا ظهرنا المو 1 دومي لبرا 2 لبرا هي بتصير عندنا مو 1 دومي انتجرال لشو؟ ل 1 plus 2z على 1 plus z z كاري، يعني عندي الفورم اي بريم على u اللي هي لان للu. دونك سي مو 1 دومي لان ل 1 plus z plus z كاري égal à ln de x. بنرجع z بقيمتها بصير عندنا مو 1 دومي لان la 1 plus y sur x plus y2 sur x2 égale ln la x plus c. Et voilà, c'est la solution de notre équation différentielle. Maintenant, passons à l'autre équation, qui est dy sur dx égale x radical la 1 moins y على 1 plus x2. بنلاحظ انه هون فينا نفصل الفاريابل y على x كومون. في اقسم الراديكال بصير عندي راديكال ل 1 moins y على راديكال ل 1 plus x2. برجع بجيب الراديكال ل 1 moins y على ميلة الشمال
والدي اكس طلع عملية اليمين، بصير عندنا دي اي على راديكال ل 1 moins y égale x dx على radical ل 1 plus x2. Donc, c'est une équation différentielle à variables séparables parce que les variables sont séparées. يعني ال y لحال وال x لحال. Donc, pour résoudre une telle équation, il suffit de primitiver les deux termes. Donc, on primitive. Primitive la dy على radical ل 1 moins y هي moins 2 radical ل 1 moins y. وهون عندي كأنه شكلها u' على راديكال u، يعني البريميتيف لها إذا هون ال 1 plus x2 شو الديريفي لها هي 2x، يعني إذا ضربت ب 2 أنا أوكي بصير عندنا 1 demi انتجرال ل 2x على راديكال ل 1 plus x2. Donc c'est de la forme u' على راديكال u. بنعرف البريميتيف ل u' على راديكال u هي 2 راديكال u، في عندي 1 demi برا فبيروحوا مع بعض وبالتالي بنحصل على راديكال ل 1 plus x2. Et voici la solution de notre équation différentielle. D'accord? Passons maintenant à l'exercice numéro 4. Donc, il nous dit quoi? Calculer I et J. I, comme vous voyez, intégrale à 2x plus 2 à la x2 plus x plus 1. Et J est intégrale à ex moins e moins x à la ex plus e moins x. Pour l'intégrale I, c'est une fraction rationnelle de la forme alpha x plus bêta على ax2 plus bx plus c. نعرف هذا الفورم شفناه بالكور شو لازم نعمل. أول شيء بنقسمه لشقفتين بشكل بأول بارتي من الانتجرال يكون عندي الديريفي للدينوماتور اللي هي 2x plus 1. هون كان عندنا 2x plus 2، هون عندنا 2x plus 1، يعني بعد ناقصنا 1، فعشان هيك حطينا بلس انتجرال للdx على x2 plus x plus 1. Cette intégrale, c'est de la forme u' sur u de x, donc la primitive de cette quantité هي لن لا x2 plus x plus 1. Il nous reste l'autre intégrale اللي هو سميته e1. هلا هذا الانتجرال e1 بنعمل فورم كانونيك للدينوماتور directement اللي هي x plus 1 demi au carré plus 3 quart, et on effectue le changement de variable t égale x plus 1 demi. Donc, on obtient l'intégrale dt à la t carré plus 3 quarts. OK? C'est de la forme t2, dt à la t2 plus a2, qui est 1 sur a arc tangente la t sur a. Donc, la est radical la 3 sur 2. Donc, 2 sur radical 3 arc tangente la 2t à la radical 3. نرجع بنرجع تب قيمتها اللي هي x plus 1 demi بتصير عندنا 2 sur radical 3 arc tangente la 2x plus 1 à la radical 3 plus une constante arbitraire, c'est اللي هي constante d'intégration. Voici pour l'intégrale E1. Pour l'intégrale J, on sait d'après les cours, lors d'une forme comme ça, il faut poser quoi? T égale EX comme changement de variable. فإذا حناخد T égale EX, donc dt égale EX dx. أول شيء بجهز الdt مش موجودة معنا فضربته قسمت ب EX. ثاني شيء بدي في طير ال M x، إذا ضربت النيوميراتور والدينوميراتور ب EX بتطير ال M x، شو بيصير عندنا؟ بيصير عندنا E ل 2x moins 1 على E ل 2x plus 1. وفي عندي برا EX dx على EX. هلا je peux effectuer le changement de variable. بصير عندنا مطرح ال EX dx عندي dt، مطرح ال EX عندي t، يعني E ل 2x هي t carré. Donc t carré moins 1 على t carré plus 1 ضرب t. Comme vous voyez, c'est une fraction rationnelle. هون في عندي facteur، فإذا بنعرف نحن d'après les cours, il faut faire une décomposition en éléments simples. Il faut savoir comment on décompose une telle fraction. في عندي t carré plus 1، فإذا بيصير عندنا a sur t plus bt plus c à la t carré plus 1. Pour déterminer les constantes a, b, c, qu'est-ce qu'on fait? On fait dénominateur commun et par une identification numérateur مع numérateur, بيطلع عندنا a égale moins 1, b égale à 2 et c égale à 0. Et par conséquent, notre fraction, elle se décompose comment? Moins 1 sur t plus 2t à la t carré plus 1. Et maintenant, l'intégrale j, on peut la calculer. لأنه صار نعرف نجيب les primitives لهول les deux quantités. La primitive de moins 1 sur t هي moins ln la t. Primitive la 2t على t carré plus 1 هي de la forme u' على u، يعني ln la t carré plus 1. يعني فينا نكتبها ln la t carré plus 1 على t avec t هي ex بنرجعها بقيمتها، يعني ln la e la 2x plus 1 على ex plus une constante arbitraire c. Comme vous voyez. OK? Voilà pour l'exercice 4. Donc, exercice 5. Donc, nous avons deux parties dans cet exercice. Pour la première partie, c'est des calculs de primitives. Nous avons deux primitives i et j. Pour l'intégrale i, il faut décomposer en éléments simples. J'ai quand même 1 sur t, t plus 1, les amis, katab a sur t plus b sur t plus 1. Après, on fait dénominateur commun et par identification, on détermine a et b et on trouve que a égale a1 et b égale a moins 1. OK?
La primitive de 1 sur t هي ln la t, la primitive de 1 sur t plus 1 هي ln la t plus 1. Donc, on obtient ln la t à la t plus 1 en valeur absolue. Pour l'intégrale j, donc c'est la primitive de tangente x à la 1 plus cosinus x dx, qui est une fraction rationnelle trigonométrique. Pour calculer sa primitive, il faut appliquer la formule de Bioch, la méthode des invariants. Par exemple, méthode des invariants, on W de x, elle est invariante par quoi? On remarque que si je remplace x par moins x, on obtient que W l'allemand x ما بتتغير عم تعطينا W de x. Donc Bioch بقلنا خدوا t égale cosinus x, يعني dt égale moins sinus x dx. فشو بنيجي بنعمل؟ بنحط مطرح التانجنت سينوس على كوسينوس، بصير عندنا الجي هي sinus x dx على cosinus x 1 plus cosinus. هلا فينا نعمل شونجمون دو فاريابل، مطرح سينوس اكس دي اكس بحط موان دي تي، مطرح الكوسينوس اكس بحط تي. دونك بصير عندنا موان سي كوا موان دي تي على تي تي بلس 1 اللي هو الانتجرال اي افيك لو سيني موان، يعني هي موان اي بس افيك تي ايجال كوسينوس اكس. دونك سي لا فالور دو اي بس بدنا مطرح التي نحط كوسينوس اكس. اذا الاي هو كان لان لا تي على تي بلس 1، اذا الجي بده يطلع موان لان لا تي على تي بلس 1. بنرجع بنحط التي اللي هي كوسينوس اكس، دونك سي موان valeur absolue de la cosinus x à la cosinus x plus 1 plus une constante d'intégration c. Voici pour voilà pour l'intégrale j. Alors pour la deuxième partie, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de résoudre l'équation différentielle suivante. Y' plus sinus x à la 1 plus cosinus x, y égale tangente x, avec une condition initiale que la solution au point 0 vaut combien de l'un l'autre. Donc tout d'abord, il faut préciser la nature de cette équation. Comme vous voyez, c'est une de allèche, chaque la y' plus ax y égale ab. Donc pour résoudre cette équation, il faut supposer que y se décompose en u fois v, et il faut chercher les deux fonctions u et v. Donc cherchons y', u'(v) plus v'(u). Donc u'(v) plus v'(u) plus sinus x على 1 plus cosinus x uv égale tangente. ناخد u facteur commun من هول deux quantités، بصير عندنا v' plus sinus x على 1 plus cosinus x uv fois u. في عندنا هون فإذا u'(v) plus u fois ce crochet égale à tangente. On choisit v، يعني احنا أول خطوة بنجيب v. كيف بنجيبها لل v؟ On choisit v tel que ce crochet égale à 0. يعني on choisit la fonction v qui annule cette quantité. Par exemple, v' plus sinus x à la 1 plus cosinus x uv égale à 0. Donc, v' égale moins sinus x à la 1 plus cosinus x uv. Donc, dv على dx égale moins sinus x على 1 plus cosinus x uv. بنجيب ال v على ميلة الشمال وال dx بطلع على ميلة اليمين. صار عندنا dv على v égale moins sinus x dx على 1 plus cosinus x. Cette quantité de la forme quoi؟ لاحظوا dérivée لل 1 plus cosinus هي قديش moins sinus، يعني هذه شكلها u' على u. وصار عندنا البريميتيف للدي على في هي لان لا في، والبريميتيف للموان سينوس اكس على 1 بلس كوسينوس اكس هي لان لل 1 بلس كوسينوس اكس. بنشيل اللان بيطلع عنا في ايجال 1 بلس كوسينوس اكس. هلا بالنسبه لليو كيف بنجيبها؟ بنرجع لهذه الايكواسيون، ما عندي انا كروشيه هون سفرناه لان بقي لي يو بريم في ايجال تانجنت. دونك يو بريم في ايجال تانجنت يعني يو بريم ضرب 1 بلس كوسينوس اكس ايجال تانجنت، لانه بنحط مطرح الفي بقيمتها. Donc, U' égale tangente x على 1 plus cosinus x. يعني U هي البريميتيف لهالكونتيتي، بس نحن قبل شوي شفنا هيدي البريميتيف جبناها اللي هو الانتجرال الجي اللي حليناه بالاول بارتي، مش هيك؟ لانه شو كان الجي؟ كان انتجرال لتانجنت x على 1 plus cosinus x dx. فاذا الانتجرال جي on l'a déjà trouvé. فاذا بيطلع عنا الU هي موان لان لا cosinus x على cosinus x plus 1 valeur absolue plus c. دونك جبنا اليو وجبنا الفي، دونك y هي لور برودوي. هلا معطينا كونديسيون انيسيال لنطلع السي. عم بيقول لنا y دو 0 ايجال 2 لان دو 2، يعني نحط مطرح الاكس 0 اون y بدها تساوي 2 لان ل 2، يعني لان موان لان لا كوسينوس 0 على كوسينوس 0 بلس 1 بلس سي ضرب 1 بلس كوسينوس 0 ايجال 2 لان ل 2. هون موان لان قديش هو 1 دومي، لانه كوسينوس 0 هي 1 بلس سي ضرب 2 لانه هون عندي 1 بلس كوسينوس 0 يعني 2 ايجال 2 لان ل 2. هلا موان لان لل 1 دومي هي لان ل 2 بلس سي ضرب 2 ايجال 2 لان ل 2. نختزل ب 2 بصير عندنا سي بلس لان ل 2 ايجال لان ل 2، يعني سي ايجال ا 0. Par conséquent, y égale هي كانت موان لان لكوسينوس اكس على كوسينوس اكس بلس 1 وفالور ابسوليو. بس نشيل الموان بنقله باللان، الكونتيتي جوات اللان بصير عندنا لان لا كوسينوس اكس بلس 1 على كوسينوس اكس اون فالور ابسوليو ضرب 1 بلس كوسينوس اكس، والسي راحت لانه ايجال ا 0. Voilà pour
cette séance.